కరీంనగర్ పట్టణ కేంద్రంలో హుస్సేనీపుర మదర్సా రెహమానియా వివిధ రాష్ట్రాల నుండి వివిధ జిల్లాల నుండి కరీంనగర్కు వచ్చి విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. ఉర్దూ మీడియం మదర్సాలో దాదాపుగా 60 మంది విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు ఉచిత భోజన సదుపాయం కల్పించిన మదర్సా రెహమానియా విద్యార్థుల చదువు హిఫ్జ్ ఖురాన్ చదివిస్తున్నారు. విద్యార్థులు భవిష్యత్తులో బాగా చదువుకొని ఉన్నత శిఖరాలకు చేరాలి అని అల్లాహ్తో ప్రార్థిస్తూ విద్యార్థుల భవిష్యత్ తల్లిదండ్రులతో పాటు గురువులకు కూడా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారు 5th డివిజన్ నెక్స్ట్ కార్పొరేటర్ ఖాజా ముజుద్దీన్ మరియు హాఫీజ్ ఎండి వజీం సాహెబ్, హాఫీజ్ మొహమ్మద్ యూనస్ ఖాన్ నజీం, మద్రసా జనాబ్ ఎండి రాజీ బుదాబ్ సాబ్, జనాబ్ ఎండి నదీం సాబ్, జనాబ్ సయ్యద్ అయూలియా ख्वादरी साहब, जनाब गुलाम जाहिद साहब। समझे आप लोगों के अगर बोलने को मैं और आप अगर देखेंगे तो हमारा कुछ भी काम नहीं होता। हमारे शहर के बड़े बुजुर्ग आलिम दीन गुजरे हजरत मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये जितने अहबाब यहाँ मौजूद हैं बड़े सब जानते हैं उनको। बाबा भाई तो बड़े करीब से खास ताल्लुक था। तो यही बताते कि लोगों की तनकीद पर आप तवज्जो मत दो, लोगों के कहने पर अपने काम को मत छोड़ो, लोगों के कहने पर अपने काम को मत छोड़ो, अपने काम को जारी रखो। तो इसलिए आप अपने असातिज़ा से अपना ताल्लुक मजबूत रखें। पढ़ाने वाला भी इसके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन पता नहीं कौन इसके अंदर किस चेहरे का है, लेकिन इसके अंदर है भी जरूर इंशाअल्लाह। अल्लाह की रात से उम्मीद है कि मदरसा रहमानिया जैसे हमारे इस इलाके में कायम हुआ और चल रहा है, तो ये दारुल रहमानिया बनेगा आगे चल के करीमनगर का इंशाअल्लाह। एक वक्त आएगा कि ये दारुल बनेगा। जैसे एक ब्रांच के बाद दूसरी ब्रांच हुई है तो बहुत खुशी हमें हुई है, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब दिल की गहराइयों से बगैर किसी मुबालगे के और दिल में कोई बात लाए बगैर इन अहबाब को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि तलबा को जब देख रहा हूँ तो खुशी हो रही है। तो ये बच्चे जो पढ़ के निकलेंगे मदरसे से तो असातिज़ा को भी खुशी होती है, उनके वालिदैन को भी खुशी होती है। तो इसलिए सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। तो وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا۔ ذمہ دار بانی و محتمم جناب حافظ یونس صاحب اور دیگر ان کے رفقاء کرام، اساتذہ کرام، جناب مفتی راشد صاحب اور مولانا طلحہ صاحب اور مولانا خواجہ معین صاحب و دیگر احباب، مجھے نام یاد نہیں ہے، ذہن میں نہیں، ان کا میں ممنون و مشکور ہوں، اور میں اس قابل نہیں کہ میں آپ سے کچھ مخاطب ہوں، کچھ خطاب کروں۔ یہ ان احباب کی حسن ظن اور آپ نے ایک محبت میں مجھے مدعو کیا ہے، اور ذمہ داران محلہ یہاں پر تشریف فرما ہے، خاص کر ہمارے جناب عبدالحفیظ بابا صاحب جو بابا صدیقی کے نام سے جانے جاتے ہیں، بابا بھائی کے نام سے، اور دیگر احباب ہیں۔ ہمارے حضرت کا نام خواجہ مظہر الدین صاحب اور رضی بھائی اور جناب ہمارے ندیم صاحب، پاشا بھائی، اور بہت سے احباب جو پڑوسی ہیں، اگر نام نہ لیا جائے تو آپ کچھ خیال نہ کریں۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو بہرحال آپ حضرات کی یہاں پر آمد بہت قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات آپ کے سامنے رکھے، اور اس کو مختصر انداز میں نے پڑھا۔ تو اس کا اللہ کی نعمتوں کا ہم اگر شکر ادا کرنا چاہیں تو میں اور آپ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بندوں پر اللہ کی جو کرم فرمائی ہے، نظر عنایت ہے، اور جس طریقے سے بندوں کو اللہ نواز رہے ہیں، ان نعمتوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے اور اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔